Teacher, hello everyone. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. Good. How are you? Are you fine? Fine. Good. Miloško, how are you? I'm fine. Good. Adanko? I'm fine. Good. Danko? I'm fine. Good. Angelika? I'm fine. And Clary? I'm fine. Good. Ask me. How are you? Spýtajte sa mi naše cvičenie. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, now stand up and come to the mat. Come here. London. Okay, very good. This is London. Okay. Can you see Cambridge? Cambridge. Very good. And can you see Oxford? Oxford. Very good. Okay. Look, this is Oxford. Oxford. It's like a house. Look at the boy. Can you see him? Yes. Okay. What do you think? How old is he? How old? Okay, Adanko? He is 8 years. He is 8 years old. He is 8 years old. Maybe 8, maybe 9. How old are you, Miloško? How old are you? I'm 8. You are 8. And Danko, how old are you? I'm 8. You are 8. Nie 8, ale 9. 9. You are 9. I'm 10. You are 10. Okay. I have a sister. All right. What about you, Patka? How old are you? I'm 9. You are 9. Clarika, how old are you? I'm 9. And Angelika? I'm 9. You are 9. Okay, very good. Look at this boy. This boy is 9 years old. And what do you think? What is his name? I don't know. Jack. He is Jack. Very good. Okay. No, ideme si to prečítať, dobre? Aby sme sa dozvedeli, čo je teda v tom Oxforde také zaujímavé. Ale ja vám to prečítam prvýkrát. Vy budete počúvať a počiarknite odpoveď na túto otázku. What is there in Jack's town? Čiže musíte očkami sledovať, čo sa tam všetko nachádza a čo je tam napísané. What is there? Čo sa nachádza in Jack's town? Kde? In Jackstown. In Jackstown, Jackovom meste. Čiže on bude hovoriť, nachádza sa tam napríklad park, alebo sa tam nachádza telefónna budka a tie slova počiarknite. Dobre? Listen and underline. Čiže prvýkrát budete čo robiť iba? Listen. A budeme počúvať a počiarkovať. Okay. This is my hometown. I live in Oxford. It is a beautiful town. I like it a lot. To sme niečo potrebovali počiarknúť v tejto časti? Zatiaľ nie, lebo ešte nepovedal, čo tam všetko je. Ale teraz pozor. There are many people in my town. Čo si počiarkneme? There are many people in my town. Miloško? Prvú vetu v prvom obrázku. No ale presne ktoré slova počiarkneme? There are. Čo sa tam všetko nachádza? Many people. Very good. Many people počiarkneme pod prvým obrázkom. OK. Posledné cvičenie, ktoré spravíme, máme tu tieto slovíčka. In exercise 6. Name the pictures. Máme pomenovať tieto obrázky. Máme to spojiť? Môžete pospájať a prepísať. Dobre? Skúsime ešte toto spraviť a skončíme. Who is this? Miloško? Lollipop. Very good. And this is a lollipop lady. She has got a skirt. Okay? Picture C. Patka? It's a toast box. Very good box. Very good children. Veľmi veľmi ďakujem si zaslúžiť takýto veľký potles. Veľmi ste boli šikovní a teraz mi povedzte, aj vy vybranili, ako sa vám páčili takéto veci.
takéto texty o Jackovi. Chceli by ste takúto knihu mať niekedy? No áno. Áno, a čo by sa vám na tom páčilo? Čo sa ti páčilo mimo školy? Že sme tam všelijaké doplňali veci a že vlastne sme sa naučili nové slova stania. A bolo to moc ťažké pre vás? Nie? A Danko, tebe sa čo páčilo? Že spoznávame British. Aha, tak to sa ti páči, že? Že priamo spoznávate niekoho, možno toho Jacka, priamo z Oxfordu. A Danko, tebe sa čo páčilo? Tiež asi, že som tak spoznával British, England a Scotland. Takže také niečo, tam to je blízko, lebo vy hráte fotbal, ale nie, že? No. A dievčatá, vám sa čo páčilo?